Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this session, we will discuss about narrative writing. What is narrative writing? Narrative text or narrative writing is an imaginative story to entertain the people. So when you write the narrative writing, it means you write a story to entertain the other people or the other readers. There are many types of narrative. For example, fairy stories, and then mysteries, science fiction, romance, horror story, adventure story, fables, myth, legend, and personal experience. So when you write the narrative writing, you will have some types here. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau menulis naratif writing, berarti teman-teman akan bertemu dengan beberapa genre atau beberapa tipe dari narrative writing. Bisa itu bersifat fairy story atau yang bersifat dongeng, misteri, lalu science fiction, romantis, horror, adventure, ada juga fable yang berkaitan dengan cerita tentang binatang yang biasanya ditujukan untuk anak-anak, lalu myth yang berhubungan dengan mitos-mitos, lalu juga ada legenda atau mungkin tentang personal experience atau pengalaman pribadi. Jadi jenis-jenis narrative writing ini bisa Anda gunakan untuk menulis tipe tulisan atau composition in narrative writing. What is the social function of narrative writing? The social function is to amuse, entertain, and deal with actual or vicarious experience in different way. So the social function of narrative text or narrative composition is to entertain to the people who need the entertainment, especially from the reading text or writing text. So here you have to pay attention for the generic structure. The first, when you write the narrative text, you need to pay attention to these three textual elements. The first is orientation, complication, and resolution. The first orientation, in orientation, it consists the theme or the topic. So when you write the orientation, it should be in the first paragraph or second paragraph. It's talk about the theme and topic. Next, in this part, you can introduce the character of the story, the time, the places where the story happened, or we can say like a setting. Who, what, when, and where is the story happen. Next, it enables to attract and provoke the readers. He and she will to continue to the whole text. So in this part is the key for the reader want to continue to read the whole text. Jadi di awal paragraf dari naratif teks ini sangat berarti karena ini akan mengajak pembaca untuk meneruskan bacaannya ke paragraf-paragraf selanjutnya. Next is complication, a series of events in which the main characters attempt to solve the problem. The complication usually involve the main character, often mirroring the complication in real life. Jadi di complication ini biasanya berisi tentang konflik yang terjadi antara pemeran utama dengan pemeran lainnya yang bermanfaat untuk membangun suatu alur dalam suatu cerita. Next is resolution. Kalau di complication kamu akan bertemu dengan masalah. So in resolution, this is the ending of the story. Yang dimaksud the ending of the story ini bisa berarti kalau masalah yang tadi muncul di complication itu sudah mendapatkan solusi. So in the complication may be resolved for better or worse, happy or sad ending. Jadi di resolution juga akan memuat atau mengungkapkan tentang happy or sad ending, akhir dari suatu cerita. Linguistic feature. In narrative writing, you can apply past tense, meskipun tidak menutup kemungkinan kamu menggunakan beberapa macam tenses, tapi biasanya yang digunakan di sini kebanyakan adalah past tense. So you write in various length of sentence, for example, simple, compound, or complex. Jadi Anda juga bisa menggunakan beragam jenis kalimat seperti kalimat sederhana, kalimat compound bertingkat, atau kalimat yang lebih kompleks lagi. It use dialogue to develop characters and plot. Biasanya di dalam narrative text itu ada
dialog antar karakter, meskipun tidak keseluruhan, tapi ada dialog antar karakter yang nantinya membangun alur cerita. Tense may change within the dialogues. Biasanya tenses akan berubah jika masuk ke dalam dialog. Dialognya akan disesuaikan dengan konteks dan juga waktu yang ada saat itu. And next, linguistic features are adjective and adverb. Biasanya juga menggunakan adjektif dan juga adverb, kata sifat dan juga kata keterangan. Using the sense to describe characters and settings such as, dan biasanya juga menggunakan atau mendeskripsikan perasaan atau sense atau rasa yang berkaitan dengan karakter dan juga latar atau setting. Biasanya seperti what does it smell, what can be heard, what can be seen, what does it feel, what does it taste. Nah, hal-hal seperti ini biasanya akan digunakan untuk mengungkapkan perasaan, rasa, pendengaran dari si karakter yang ada di dalam cerita. Sometimes it use metaphor, personification, onomatopoeia, and simile. Bahkan kadang-kadang juga jika mampu, biasanya penulis juga akan menggunakan majas seperti metaphor, personification, atau bentuk onomatopoeia yang menyerupai suara-suara alam, atau juga menggunakan majas simile. Dan yang berikutnya adalah using action verb. Biasanya juga menggunakan kata kerja yang sesuai dengan atau kebutuhan yang ada dalam naratif. Okay friends, so this is the example of narrative text. The first is orientation. In orientation, you can describe about the time, you can describe also about the characters here. It can be consist of 1 or 2 paragraphs, no problem. So next is complication. In complication, it will start with a problem. It also can be 1 or 2 or 3 paragraphs. That's depend on your creation. So next is resolution. The resolution is the ending of the story. This is a very famous story. It's all about the Snow White. So thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.